হ্যালো, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। এটা হলো পুরীর ২য় দিন। चंद्रमा बीच में जितना फेमस है उतना बगान भी है। फेमस क्या है? जब सुबह सुबह शुरू होता है किरण बीच का ऊपर गिरता है, ये बीच सोने से चमकता है, इसलिए उसको गोल्डन बीच भी कहा जाता है। और बगान क्या है? इस जगह तो एक लकड़ी का स्तंभ होगा, ये है सुदर्शन महाप्रभु। ये सिंहासन में चारों मूर्ति विराजमान है, चौथा मूर्ति भी कहा जाता है। जिस सिंहासन में चारों मूर्ति विराजमान है, এটা হলো পুরীর একটা নদী। জানি না নামটা কি বলেছিল সে মুহূর্তে মনে নেই। তো উনি বলছিলেন সব ঘটনাগুলো ঐতিহাসিক যেসব ঘটনাগুলো রয়েছে ওখানে। তারপর আমরা চলে গেলাম আমাদের ডেস্টিনেশন, ফার্স্ট ডেস্টিনেশন চন্দ্রভাগা ব্রিজ। তো সেখানে গিয়ে কিছু ফটোশ্যুট করলাম। আর সেখানে বলল, "বেশি দূরে যেও না, এখানে বালিতে চর থাকে, বিপদ হতে পারে।" সেজন্য আমরা এই কাছেই ছিলাম।